ini noita sini candidate ni nomination submission pai kham kangkai sarekli jorawa sini IPF ni core committee ni meeting achugoi tai 19 ta candidate ni list abo song sariga saklainai election abo sini dofani bagai sini jati ni bagai belai important of election TUJS ni kolam tu ini bising tioi TUJS ni आंदोलन नि बरम नि लांगमार माने बिसिंतियै एडीसी मानमानि और एडीसी नि निर्वाचन तागलाय 2026 नि निर्वाचन बलाई इम्पोर्टेंट सारा त्रिपुरानि राजनीति नि परिस्थिति बन्दर लुखना चिनि सार एमसी देवबर्मा बिनि याक्तै एडीसी न TUJS नि सामं तांगमानि बक्स आबनो fulfill খাইনে বাগে সেপারেট স্টেপ আলাদা রাজ্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্য আবনো গঠন খাইনে বাগে চিনি সারেন্সি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 নি সিমি আইপিএফ কে আতায়ো তাবো 17 বছর কাকা আইপিএফ তে করাপশন আপন জংসিনি এডিসি না আলাদা রাজ্য ডিফারেন্স নামনে বাগে যে আন্দোলন খাইমানেও sini ADC wa sini IPF tileme khorok sapne MDC sobuya ko thangnai 2021 IPF tile jore khorok sa khone khorok tam jodi jong ADC o jodi MDC namai lohoroi man khan kankai ADC ni council ne hoite ADC ni council ne अधिवेशन ne besing tiye Tibraland Nango, Tibraland Sano, our council अधिवेशन विषय দিয়ে খরান কিসাবে মান খামং কিন্তু আবচিনি দুর্ভাগ্য আমনে বাগে সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সড়ক গোটাল পার্টি হায়কবা ভূভাগ্রানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথানো 2021 এডিশনে ক্ষমতা তুবুখা এই 2021 ক্ষমতা তুবু মানে 5 বছর পূর্ণ অংখা ত্রিপুরা মথানি যারা ক্যান্ডিডেট এমডিসি হায়কবা ইএম হায়কবা লিডার যারা এডিসি ইলেকশন টিকেট মায়ার বড় কুবর ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ওয়া থাংনাই আইপিএফ দিন 2021 সবাই মানে অবহাই রেজাল্ট ন অবহাই ঘটনা ন অবহাই পরিস্থিতি ন जों नुं नायनि वानसुबि माया 2021 आईपीएफ तिने मंत्री न तलांखा 2021 आईपीएफ तिने एमएलए न तलांखा 2021 आईपीएफ तिने लीडर न तलांखा तिनी वता मनुखा आईपीएफ तिने होइते आईपीएफ तिने स्नामने सिने सारेंसि देखो न कथाम तंगसाक दाबुकसक जरा যারা আইপিএফ তিনি এনি ইলেকশন বাসাওয়ে পাসং দাগরক বরক কোন দিন ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি আর থাঙ্গিয়া অবহাই ক্লাইয়ে আইপিএফ তে স্নামই বাসার মানে আইপিএফ তিনি হইতে শিকাগই ক্লামই থাঙ্গই তিনি 5 বছরের পরে তামো লুখা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি আর থাঙ্গলাই জানে বাগে লাইন রং লাই থাঙ্কা দাবো ফাইনাল ইলেকশন ভাই সাজা গুনাইতা মহনই आं जाति बाय सेक्रिफाइस आं जातिनि साथे आं सेक्रिफाइस खालायया आं कोनो कम्प्रोमाइज खालायया मियाउखलिवा आं तिने मियाउखलिवा सिमना डिविजन कमिटी ओ थांगै इलेक्शन नि कैंडिडेट डिक्लेरेशन रिनानै सिगांगा आं थांगै बासन दुई खायमानि दंगो जदि 2026 नि एडिसी निर्वाचन आईपीएफ तिने जदि लगे सनहन काकाय आईपीएफ दियार दंग प्रयोजन मंत्री চেয়ার ইয়াকার নাই আগরতলা 8 নম্বর ময়দানে ফাইদে নঙ্গ জাতির সাথে যদি দিবাসারি থালিও ভোট ছাড়ানি ফাই নাই দিবাসারি বাগে যদি স্যাক্রিফাইস কাইনাই কাই
nini party ni MP pod bumayakan nai, nini party ni menteri pod bumayakan nai, jeng IPF tidak berhasil menteri ni pod yakan nani bagai jeng tiar tonggo, ebong agami 12 তারিখ এপ্রিল যারা সময় দংখ তাবগো সময় অবনসং নাসিংই দংগ ফাইদি জাতিনি বাগৈ সাবা স্যাক্রিফাইস ফাইনাল বাগৈ তিয়া তং আগরতলা আস্তবল ময়দানারি হিন্দি পাবলিকনি বসকাঙ্গ অন ক্যামেরা বসকাঙ্গ ফাইদি সিগনেচার খাইলাইনাই সাবা তিয়া তং সাবানি হিমত তং শুক্লাচরণ নতিয়া ইয়াকাননি বাগৈ তিয়া তংগ আইপিসিনি লিডার বহাইলো ইয়াকাননি বাগৈ তিয়া তংগ কিন্তু অবহাই খাইমাই আংকাংকাই গন্ড সরব ফাইयै গন্ড তিসব ফাইयै মকলি মুক্তি খিকলাयै বাহানা খলাयै ড্রামা খলাयै পাবলিক ন ব্ল্যাকমেল খলাयै और राजनीतिगत संग आईपीएफ तिरक तई कराइने मोसंग लिया ताको तई बुकोक्स कष्ट मनखा एग्रेदी नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक खलाइप्र और ने गंड सरानी हजार बलरक हाताई कदर थांगे रोड ब्लॉक खलाइप्र दिन फातिसा अग माइमा साया खलाइफन साकनि कलम तैन साकनि थैन कलम तै स्नामै चिरि खगलै माने आबनि लाइबुमा आबनि इतिहास आबनि सका आबनो बाहायके नों नदियाव बिसर्जन दोननाय आबनि बागै ताको तै बुकोक्सम राइमा बेले आनि বিশ্বাস तंग তিনি হবে মাত্র অব চিনি বরমগনাম চরণবাসী ত্রিপুরানো অনি নমিনেশন সং এসডিএম সাহেব নেথানিও রেনানি ফাইটানিও মাত্র অব ট্রায়াল সি আগামী দিন তিনি সিমি যত নেথানিও আনি কইমং তংনাই ননেথানিও আনি এক জোর খাই কবমং তংনাই অ গন্ড তৈসা 24 রাইমা বেলে অরলি হইতে আইপিএফ দিনে দাবরক সিম্বল নিয়মে বাঁচা নাই চরণবাসী ত্রিপুরানো এডিসিনি ভবন সংগ্রহ লাই নাই এডিসিনি ভবন রহরই 12 তারিখ ইলেকশন পাইখান কাঙ্কাই রেজাল্ট কয় তারিখ 17 তারিখ রেজাল্ট 18 19 তারিখ जों जत बाक्सा खायै अ गन्ड तैसा हातिव फायै जों चरणबासिना बसकांग तनै जों विजय उत्सव खालायनाय विजय उत्सव खालायनाय समाय तांगै हाना रमै समाय तांगै जातिनि साथे जों जत नमने मानखनाय ताको तेगु कक्सं अ इलेक्शन जातिनो केबो बेमानि खालाय बिजनेस खालायै आलै चारानि बागै आईपीएफ तिरक तई सुजोग लिया ताको तेगो कोशान चरण नोतिया चाहे प्रेम कुमार रियांग चाहे स्वपन जगवर्मा 10 टुकड़ा या 100 टुकड़ा बनाउने थांतो तखन जों एडिसि इलेक्शन जेने आईपीएफ तिनंगै जों काउन्सिल जों रहरै तिब्रालिले खरां न भारत सरकारनि थानिबो जे कोनो भाबे होक काउन्सिल कथार भवन होइते टिउजेसनि कलम तुई टिउजेसनि सैक्रिफाइस टिउजेसनि लाइफमानो जों दाइवैसा गोथां खायति सानायनो सानाय इनिबो जों नुखातामा 5 बोसोर नेता बाय नेता वालायलायो नेता बाय नेता ककबांलायो नेता बाय नेता सालायमानिफो नेता बाय नेता पदमायानिफो नेता बाय नेता टिकेट मायानिफो नेता बाय नेता मन्त्री मायानिफो नेता बाय नेता न बरक न तिनिओ ककबांनाय दंलाय साबा बरना हामियासा 5 बोसोर सुस्थ प्रशासन चालनायनि बागै सुजुग मानखा नट ए सिंगल डेपुटेशन जों आईपीएफ तिरक एडिसि ने थांनाय 5 बोसोर प्रशासन चालक थानिओ आईपीएफ तिरक नट ए सिंगल पनसम डेपुटेशन रमाने गरै तार माने नों सुस्थ खै चालक दिनै जोंनो स्कब्रिका नों सुस्थ खै चालक दिनै जों स्कब्रिका आबनि बागै आंगाने मा फाने ताको तेगु कोक्सम जेने सारेन्सि देबबर्मा बचुंबाय बाक्सा गृहफानो बिनि 8टा चिनि साकाबतंग जेने पार्टीनि साकाबतंग जेने कर्मीनि साकाबतंग जों गरै रां पैसा गरै जों बैहाय कोटी कोटी मालिक बिया जों लाख लाख मालिक बिया
जों प्रत्येकटा निर्वाचनाव जों बयनो बयनो रां बांनानैबो जेरैखानि आबोनि क्षमता करे जों बयनो मान सबाय माइ चारबाय मोसारनानैबो आबोनि क्षमता चिनि यागो करे चिनि यागो एकटानो क्षमता दंगो आइ व्यक्तिनो काउन्सिल भवनाव थांनो हाबै मानखांखांखाय काउन्सिल भवनले होइते टिप्रालेन जों नांगौ आबोनि आवाज न भारत सरकारनि पार्लामेन्ट भवनाव जों आबोनि प्रस्ताव न जों रहनाय एकजन फोनांथों दुइजन फोनांथों पाँचजन फोनांथों व्यक्तिनि पार्टीनि सिम्बल बाय যারা পাঁচ হয়ে কাউন্সিল হবেই নাই जों বরণ প্রথম কাউন্সিল এন্ট্রি হয়ে শপথ নামানি লগে লগে না প্রত্যেকটা সদস্যের পেপারমা ডিউ লেটার বাই খাইয়ে প্রধানমন্ত্রী जों एड्रेस खाइए जों टिप्रालेन नांगौ टिप्रालेन रिया हांखांखाय आगामी दिननि बागैबो जों बहुत कठोर आंदोलन खाइनो बागै बाध्य नायहैनाय प्रत्येकटा चिनि जारा कताल एमडीसी हमें फाने रगनि बिसिंतियै बरंनि डिउ लेटार बाय खाइए प्रधानमंत्रीना एड्रेस खाइए जों डिउ लेटार बाय प्रस्ताव रहनाय जे जों टिप्रालेन नांगौ 184 जनानि राजानि वंशरनि इतिहास आबोनि लाइफ माने कथां तनानि बागै ताई डिउजेसनि हाजार हाजार कर्मी बरक तिनि साकनि लांमा रुबै एडीसी गठन खाइमाने आबोनो शरण खाइने बागै प्रधानमंत्री थानिबो जों प्रस्ताव रहनाय जों टिप्रालेन सानो टिप्रालेन नानै बागै सिनि दफानि थानिबो जों प्रस्ताव खायो जों बासे रेडि होनाय जों प्रस्ताव रहनाय ता कोक्तैको कोक्सा आबोनो आंनो निथानाव कबा गइनो এই আসক ক্লক সাগলাক 12 তারিখ ইলেকশন সময় তংকো তাবো শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া অন ক্যামেরা নেবস কামল সাবো ফাইদে সাবরি হিমত্তা नंगो एमपी माया करनाय नंगो मंत्री माया करनाय नंगो सरकार माया करनाय आइ व्यक्ति पार्टी रो बहाइनो मंत्री या करनाय एवं आइ व्यक्ति पार्टी रो बहाइनो सरकार या करनाय नंग जदि या कर माया हंकांकाय पाब्लिक नि थानिओ फायै ब्लैकमेल खालाय माने आबोनो जों लुकुरक आबोनो जों मा बुजिनाय ताको तैबोको सं ओमा हाइके राजनीति ब्लैकमेल खायै दफानि थानिओ भोट ना फाय आबोनो जों मा सिनाय ताको तैबोको सं আগরতলাও প্রেস কনফারেন্স আইপিএফ সেন্ট্রাল কমিটি হইতে যিনি ফাইনাল যত ক্যান্ডিডেট जों ডিক্লারেশন রূপায়ণে পরে আইপিএফ সেন্ট্রাল কমিটি হইতে আগরতলা প্রেস কনফারেন্স খাইনাই তাকো তৈবকো সং আ প্রেস কনফারেন্স বিভাগে নরক যত নাচিমি দংনে সারা ত্রিপুরাসারি থানিও দোট কা দোট পানি কা পানি আমরা जों বিচারা কাজ করা খাইনাই তাকো তৈবকো সং শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া साइसुम व्यक्तिनि बागै तिनि टिप्रालेन सान्या ताको तैबोको सं अमसुनो कक्क चराइन अनि किसिचा कक्क टिप्रालेन लङ एनसी देबल माने इमाम ना मक्थां खाना बागै बस काने 12 तारिख एप्रिल गन्दा तिसा 24 राइमा बेलिने अंगै दाबरक बात दाबरने सिमला बातने चरणमासी टिप्राना कप्लाई खाइ ल